کو ایک قیمتی لمحہ بخشا اور آئے خداوند نے یہ فضل بخشا کہ تیرے بیٹیاں اور تیرے بیٹے تیری مثبت میں بڑے، تیرے نام میں آئے خداوند، خدمت میں حصہ لے خداوند، اپنے بچوں کو چھونا بڑی برکت دینا اور آئے خداوند یہ چیزیں جہاں جہاں بھی آئے خداوند جائیں، جن گھروں میں جائیں، جن لوگوں کے پاس جائیں، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند۔ عظیم باپ، تو اپنے لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، کیونکہ تیرا فرمان ہے ببر شیر کے بچے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں اور تیرے چاہنے والے کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں۔ تو اپنے لوگ آئے خداوند اور اپنے میں بڑھنے کا باری فضل دے تاکہ آئے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں اور تیرے نام میں بڑھتے رہیں تاکہ آئے خداوند تیری بزرگی، تیری حشمت، تیری عبادت، تیری ستائش میں بڑھتے جائیں کیونکہ تو عظیم ہے خداوند، زمین کی انتہا تک تیری اپنے لوگوں کو بچوں کو چھونا بڑی برکت دینا اسی یسوع کے عظیم قدر اور جلالی نام میں مانگتے اور پاتے ہیں۔ مہربان باپ، جن کے وسیلہ سے آئے خداوند یہ نیشن آئی خداوند اور آئے خداوند ان کو بڑی برکت دینا، آئے خداوند ان کو اپنی بیٹیوں کو چھونا اور کثرت سے نوازنا خداوند، تیرا پاک تیری بیٹیوں میں کام کرتا رہے خداوند اور آئے خداوند تیرے لوگ ہمیشہ تیرے نام میں آگے بڑھتے جائیں۔ آئے خداوند ان بیٹیوں کو چھونا بڑی برکت دینا، سب کچھ یہ تیرے بیٹے اپنے خداوند مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں۔ اے میرے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک تیری بادشاہت ہے، تیری بادشاہت ہے، ہمارے روز کی آج جس طرح ہم اپنے قرضہ بخشیں ہمیں خواہش میں نہ بلکہ برائی سے چاہتے بادشاہی قدرت اور علاج ہمیشہ تیری آمین۔ Greeting to you in the mighty name of Lord Jesus Christ. We are all thankful the people of that donate, the people of God, that they can buy food for their people. No, we are here. We are very thankful, Sister Donna House, that he created a fundraiser for their people that are under quarantine. So we are here and we buy something. Some foods for those people who are under lockdown. Here we buy 2 sacks of rice and one sugar. Take a side. We buy 2 sacks of rice, as you can see that, and 1 sack of sugar. And here are, and you can see that oils packets. So we wanna say that by your little donation and by your your love, people will able to eat and people will be very thankful to you that you will love them because God is our provider. Yes. And God provide through His people that those are under miserable, and the sisters people will provide His Hallelujah. people Hallelujah. through that people that are able to provide them. So we want to say that please, it's a humble request that please donate and give donation to those people who cannot buy food and who cannot eat one day, who cannot eat something and that are not able to buy food. They are under very miserable conditions. So it's a humble request that send your donations and your love and gifts to those people in Pakistan that are very poor. So we are very thankful to you. God bless you. God bless you all. آپ یہ چلاؤ۔
ठीक है ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਵਾ ਰਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ यार ये साहब मेरे वीडियो सही है बड़ा पैकेट ही है ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ तीन that's all the image ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਲਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ शुरू से आपने बोला बस बराबर बात रखी दो चार छः आठ दो मिनट वास्ते स्टॉप भी लगना चावल बंदा काम होने नहीं देता इन्नी बहुत है बहुत ही बड़ी Hallelujah. ਉਹ ਵੀ ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ Brothers are packing the rice ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ and brother Bob, brother Sajid. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह Become partner with us and share your love and generosity with people who are under such miserable conditions. You can say that you know that the spread of coronavirus is these are 20 packets of rice. So, and this is tea packet. No, we are going to pack sugar. Hallelujah. ये खाद चेक करो वीडियो चलना रही नहीं पीता.
ਚੀਨੀ ਲੈਦਾ ਰੱਖਿਓ ਚੱਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਚੀਨੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ Now they are packing the sugar for poor people, so it's very humble request to you, to all of you, that please share your love with those people in quarantine. God bless you all. And also remember in your daily prayers, God bless you all. Jesus said that blessed are those who help the poor and the needy. So remember in your daily prayers and give your donations and gifts to the people under quarantine. Thank you so much. God bless you. ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੀਨੀ ਲੈਦਾ ਰੱਖੋ ਚਾਵਲ ਲੈਦਾ ਰੱਖੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦਿਆ ਲੈਦਾ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵਾ It's a pack of tea. Yes. 5-10 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰਖਾ ਦੀ Brother Musa. Idhar. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਾਲਣਾ ਹੀ ਗੈਂਡ ਦਿਓ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ pack of oils. ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ शुक्रिया ना करो बस जिंदगी चलो ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਪੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਤੱਕ चलो ला दो उसके ला दो इधर इधर बशर जी चलो we are all thankful to that give donation and that love
his brothers and sisters, and please pray for us and please for all infected people from coronavirus. Please remember in your daily prayers and remember our team that God bless us more and we will able to give more ration to the people and food and that they need. God bless you all, and we are all thankful to you and the Lord mighty Jesus Christ. God bless you all. God bless you. God bless you all. Bless you. God bless you all.